गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ। आज मुख्य खबर 14 नवेम्बर 2024 10टी गुरुत्वपूर्ण खबर पर नजर पकेबा। नंबर 1 कुड़िया धान संग्रह 15 टोकन बंटन। आसंता 20 तारिख बरगुड़ आरंभ हो धान संग्रह। नवेम्बर 22 संबलपुर और सबु जिलार धान संग्रह प्रक्रिया आरंभ हो। 15 तारिख चाषी को टोकन दिज्व। नवेम्बर 20 डिसेम्बर 7 जाए धान संग्रह चलो। धानर सर्वनिम्न सहायता मूल्य बा एमएसपी क्विंटाल पिछा 2300 टंका प्रदान कर डिसेम्बर 8 ठारू 2300 टंका सहित अतिरिक्त 800 टंका चाषी बैंक खाता को 48 घंटा मध्य डीबीटी जरिया प्रदान कर मुख्यमंत्री कार्यालय पक्षर सूचना दी जाएगी। नंबर 2 साबाड़ हे जबरदस्तकारी एक्शन मोड रे राजस्व विभाग समाज डिजिटल डेस्क आज कम आसंता काली नुहे बरम आज शेष रही साबाड़ हे जबरदखलकारी एक्शन मोड रे रही ओडिशा राजस्व विभाग। चलित वर्ष डिसेम्बर 31 सुधा राजस्व विभाग बाकी रही समस्त जमीजमा मामला कार्य शेष हो। प्रति मासर प्रति जिलार रिपोर्ट कार्य राजस्व विभाग पाखक रोचे राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी। मंत्री कहते ओडिशा जबरदखल मामला कहले ए पहाड़ को बुझाए किंतु उच्छेद उपर यथेष्ट ध्यान देउछि विभाग मंत्री सुरेश चंद्र पूजारी। आहरी कहते ओडिशा दुई प्रकार जबरदस्तकारी रही एकर रही श्रेणी व्यक्ति जी कि सरकार जमी गुड़िया कर रही तेबे भी सरकार से उच्छेद करिबो नहीं बरम से पटा दिया बोले सरकार अंगीकारबद्ध किंतु से सम्भ्रांत श्रेणी व्यक्ति विशेष लोभ बशवर्त हो बड़ बड़ जबरदखल कर ठाब करने जिलापाल मान निर्देश दि जाएगी। नंबर 3 पुलिस एसआई मान खुशी खबर कहड़ है नियम 7 वर्ष पर जड़े सब इन्स्पेक्टर एसआई हो पार इन्स्पेक्टर। जड़ित वर्ष एसआई मान पदोन्नति को 10 वर्ष को 7 वर्ष खसाई राज्य सरकार। एने आज गृह विभाग पक्ष प्रकाश पाई विज्ञप्ति एसआई मान पदोन्नति नहीं राज्य पुलिस मुख्यालय पक्ष दि जाइथिबा प्रस्ताव को भल भाव समीक्षा करने पर राज्य सरकार ओडिशा पुलिस मैनुअल लुड रे थिबा नियम अनुसार चलित वर्ष एसआई मान इन्स्पेक्टर रैंक पदोन्नति मानदंड कोहल कर चाकरी करने 10 वर्ष पर एसआई मान इन्स्पेक्टर होता बेले चलित वर्ष यह 7 वर्ष खसाई दि जाएगी। गृह विभाग विज्ञप्ति अनुसार 2024 जनवरी 1 तारीख सुधा जो मैंने लगातार 7 वर्ष एसआई भाव कार्य कर सारी से इन्स्पेक्टर पदवी पदोन्नति देवाई विचार कर। नंबर 4 सरकार कहले एमती कले मिलଯିव सुभद्रा टंका। 24 तारीख महिला अकाउंट को आसब प्रथम किस्ती तृतीय पर्याय सुभद्रा टंका 20 लाख अधिक महिला अकाउंट को डीबीटी जरिए 5000 टंका पठाइबे सरकार। टंका पठाइबा प्रक्रिया जारी रही बेले टंका पठाई न सुभद्रा हिताधिकारी बड़ सूचना देते उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा। से कहते बैंक अकाउंट जनित त्रुटि 5 लाख हिताधिकारी अकाउंट को टंका जीवार समस्या हो त्रुटि सुधारवा कौन करने को पड़ो से नहीं परामर्श देउछन्ति उपमुख्यमंत्री। तेबे नजर पकांतु कौन पाए अटकी आवेदन एवं आपणकर कौन करेंगे कौन किसी आवेदनकारी बैंक खाता को आधार संजोग नहीं। सेहीपरि अनेक आवेदनकारी अकाउंट आधार और मोबाइल मध्य समन्वय नहीं। एकाधिक अकाउंट सह गोटे मोबाइल नंबर लिंक थिबा समस्या हो तेणु गोटे अकाउंट सह गोटे मोबाइल नंबर लिंक परामर्श दी। अनेक अकाउंट रे EKYC समस्या सह आधार मध्य अचल रही सेहीपरि बैंक एनपीसी क्लियर अच्छी कि ना बुझा कहुच्छे। बैंक खाता एभली किसी त्रुटि प्राय 5 लाख आवेदनकारी प्रथम किस्ती पाइबा को वंचित अच्छा तेणु तुरंत एभली समस्त त्रुटि सुधार परामर्श देते उपमुख्यमंत्री। नंबर 5 निज इच्छा विषय चयन करने छात्र छात्री जातीय शिक्षा नीति NEP 2020 प्रचलन कर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी घोषणा पर तत्पर होती उच्च शिक्षा विभाग। एने विभाग पक्ष विधिवत विज्ञप्ति प्रकाश पाई। ए विज्ञप्ति अनुसार राज्य चलित शिक्षा वर्ष स्नातक स्तर में जातीय शिक्षा नीति प्रचलन कर 4 वर्षिया क्रेडिट डेस्क पाठ्यक्रम अनुसार पाठपढ़ा हे। एथि अनर्स गवेषणा को गुरुत्व दिज्व। छात्र छात्री में निज इच्छा विषय गुड़िक चयन कर एकाधिक थर उच्च शिक्षा अनुष्ठान प्रवेश और प्रस्थान सहित 7 वर्ष मध्य डिग्री कोर्स पूर्ण करें। नंबर 6 बंगोपसागर सक्रिय लघुचाप एसबू जिलार प्रबल वर्षा। बंगोपसागर लघुचाप सक्रिय रही कारण आसंता 24 घंटा मध्य राज्यर 6 गोटी जिले में हालुका वर्षा होबार संभावना रही। उक्त जिलार गुड़िक है पुरी गंजाम गजपति रायगड़ा कोरापुट मालकानगिरी एसबू जिला गुड़ी गोटे कि 2टी स्थान में वर्षा हो बोली आकलन कर भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विभाग। अन्यपटे उत्तर आभ्यंतर ओडिशा गोटे कि 2टी स्थान में सर्वनिम्न तापमात्रा किसी परिमाण ह्रास पाई बेले अन्य स्थान तापमात्रा विशेष परिवर्तन होना।
ଏହା ସବୁ ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ଯାଏଁ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ନମ୍ବର 7 ଏଣିକି କପି କଲେ 5 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ 10 ଲକ୍ଷ ଜରିମାନା। କେନ୍ଦ୍ର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଓଡ଼ିଶା ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ନୂଆ ନୀତି ଆପଣେଇଛନ୍ତି। ଚାକିରି ପାଇଁ ହେଉଥିବା ପରୀକ୍ଷା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଅସାଧୁ ଉପାୟ ରୋକ ଦେବା ଲାଗି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିୟମ କଡ଼ା ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସେବା ପାଇଁ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ପରୀକ୍ଷା ଯଦି କେହି ଅସାଧୁ ଉପାୟ ଆପଣାଉଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଓ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଆସିଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆଜି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଦା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ହେଉ ବା କୌଣସି ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟମାବଳୀକୁ କଠୋର କରାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସାଧୁ ଉପାୟକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ନମ୍ବର 8 କାଶ୍ମୀରରେ ନିହତ ଆତଙ୍କବାଦୀଠୁ ମିଳୁଛି ବିପୁଳ M4 ରାଇଫଲ୍ସ ସବୁ ୟୁଏସ୍ ସେନାର। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଆତଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରେ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଆସ୍ତି ଟେରୋରିଷ୍ଟ ଅପରେସନ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ଅନେକ ଆତଙ୍କୀ ସେନାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଜବତ ହେଉଥିବା ହତିଆର ଏବେ ସେନା ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଛି। ଅଖନ୍ତୁରେ ସେନା ଓ ଆତଙ୍କୀ ଗୁଳି ବିନିମୟରେ 3 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଅନେକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ହତିଆର ଜବତ କରିଛି ସେନା। ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିକଟରୁ ଜବତ ହୋଇଥିବା ହତିଆର ଆମେରିକା ଏବଂ M4 ରାଇଫଲ ରହିଛି। ଏ ହତିଆର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଛାଡ଼ିବା ବେଳେ ଆମେରିକା ସେନା ସେଠାରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ସେସବୁ ହତିଆର ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସେସବୁକୁ ପାକିସ୍ତାନରେ କାଶ୍ମୀର ହିଂସା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପହଞ୍ଚାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 9 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହେବ 5,000 ଡାକ୍ତର ପଦବୀ। ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 5,000 ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ 3,000 ପାରା ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ ବାରିପଦା ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଟଙ୍କାବିଲା ଠାରେ ତାଙ୍କ ଯଶୀପୁର ବିଧାୟକ ତଥା ଯଥା ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖଣ୍ଟିଆ ଏବଂ ଦଳୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ଯଶୀପୁର ମେଡିକାଲକୁ ଆଣିଥିଲେ। ସେଠାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଶୀପୁର ମେଡିକାଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡକୁ ବୁଲି ରୋଗୀ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ଫଳ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଶୀପୁର ମେଡିକାଲ ଆବଶ୍ୟକ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 5,000 ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଓ 3,000 ପାରାମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ କହିଥିଲେ। ନମ୍ବର 10 ବାଲିଯାତ୍ରା ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯୋଗଦେବେ 13ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଐତିହାସିକ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗଦେବେ 13ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏକସଙ୍ଗେ 13 ରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଯୋଗଦେବା ପ୍ରଥମ। ଉଦ୍ଘାଟିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆକୁ ପାଛୋଟି ନେବା ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରୟ ଭାଉ ସାହେବ ସିନ୍ଦେ। ଅତିଥିମାନେ ସିଭିଲ ସିଟି ବୋଟ୍ କ୍ଲବଠାରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସେଠାରେ ସେ ସୁସଜ୍ଜିତ ଡଙ୍ଗାରେ ଗଡ଼ିଗଡ଼ିଆ ଘାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ। ସେଠାରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ରାଷ୍ଟ୍ରସମୂହ ଉତ୍କଳୀୟ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରା ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଭିଲିୟନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ କଟକ ବୁଲିବେ। ପରେ ଉରୁମାସର ଯାଇ ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୁଲି ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ମଞ୍ଚରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ବିଦେଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗମନାଗମନ ଓ ପରିଦର୍ଶନକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନେ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କ ଅବଗତ ମଧ୍ୟ କରାଇବେ। ବାସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଖବରକୁ ଏଠିକୁ ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ନେକ୍ସଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର।